Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all of the students. Now we're gonna learn about vocabulary we have learned and we're going to learn in October. So, for your practice, you have to write down on your notebook at least 5 times each vocabulary we're going to learn today. Jadi setidaknya tulis 5 kali dalam buku notebooknya untuk melatih anak-anak Umi dalam vocabulary ya nak. Okay, the first vocabulary we're going to learn today is daily task. Daily task, which means tugas sehari-hari. Contoh kalimatnya adalah we have to finish our daily tasks on time. My daily tasks for today are wash up, dry the dishes, and feed the cat. Next, tidy up. Membereskan atau membersihkan. Contoh kalimatnya, my sister tidies up the toys. Kenapa pakai es? Kenapa nggak tidy, T-I-D-Y? Karena my sister itu adalah singular atau hanya satu orang, jadi harus ditambahin s atau es ya nak. Tapi kalau I, you, they, we atau banyak orangnya, no need to put es or s, jadi cukup tidy up aja. Nah, kayak contoh atau example number 2, I tidy up my toys after I finish playing. Gak pakai es kan? Karena I depannya, subjeknya. Next, number 3, wash up. Mencuci piring. Contoh kalimatnya, I wash up after dinner. Or, my brother helps mom washing up every day. Next, number 4, sweep. Menyapu. Example, I often sweep the floor. Often, sering. Or, my mom always sweeps the floor at 7:15 in the morning. Always, selalu. Menyapu lantai pada pukul 7:15. Jadi jangan lupa kalau mau memberitahu tentang jam, telling the time, minutes-nya dulu baru hour-nya. Minutes-nya 15 berarti quarter atau 15 past lewat, baru jamnya 7. Okay. Next, number 5, dry the dishes, mengeringkan piring. Example, my aunt never dries the dishes. Never, tidak pernah. Bibiku atau tanteku tidak pernah dries, mengeringkan piring. Or, my dad sometimes dries the dishes after having breakfast. Okay. Sometimes artinya kadang-kadang ya nak. Next, number 6, quarter past atau lewat 15 menit. Nah, example number 1, I always take a nap at 2:15. Saya selalu tidur siang pada pukul 2:15. Or, we arrive at the airport at 8:15 in the evening. Kami sampai di bandara pada pukul 8:15 malam hari. Next, number 7, half past, lewat 30 menit. Example, I usually arrive at school at 7:30. Saya biasanya sampai di sekolah pada pukul 7:30 atau setengah 8. Or, we always start science at 10:30 on Tuesdays. Kami selalu memulai pelajaran sains pada pukul 10:30 pada hari Selasa. Nah, kenapa Tuesdays-nya ditambahin S di belakangnya? Kenapa nggak Tuesday aja, Umi? Karena kita selalu melakukan itu tiap pekan. Nah, jadi itu sebuah kegiatan yang berulang-ulang, jadi kita tambahin S di Tuesdays-nya. Okay. Next, number 8, 1:45 atau kurang 15 menit. Example, my mom sometimes washes up at 1:45, or we finish our lesson at 2:45.
Next, tired, lelah. Example, the boy feels tired after jogging. Or, we've worked for 8 hours and feeling tired now. Next, number 10, village, kampung atau desa. Example, the village is so beautiful. Or, we go back to the village to visit our grandparents. Next, number 11, what a mess. Betapa berantakannya. What a mess, all the garbage are on the floor. Betapa berantakannya, seluruh sampah berada di atas lantai. Jadi mess itu artinya berantakan ya nak. Next, number 12, heavy atau berat. Example, he brings a heavy box. Dia membawa box atau kotak yang berat. Atau, that box is really heavy. Kamu bisa menggantikannya, boleh jadi that bag, tas itu, atau that goodie bag, terserah. Boleh diganti ya, depannya boleh box, boleh bag, boleh keyboard gitu ya. Next, number 13. Horrible, menakutkan atau menegangkan. Example, that is such a horrible act. Atau, Lucy always does the horrible job. Nah, next, number 14. Find, menemukan. Example, she finds her lost shoes. Dia menemukan sepatunya yang hilang. Or, my favorite movie is Finding Nemo. My favorite movie is Finding Nemo, which means film kesukaan saya adalah Menemukan Nemo. Next, number 15, second, bekas atau kedua. Jadi bekas atau kedua itu in English adalah second. Example, she got second place in this competition. Atau, he sells second things in garage sale. Ya. Next, number 16, turn over, berbalik atau putar balik. Example, the car is turning over. Atau, he tries to turn the car over. Dia berusaha memutar balik mobil. Bukan menutar ya, tapi memutar. Next, number 17, fabulous. Fabulous, keren, hebat, atau menakjubkan. Example-nya, the performance from third grade Umar is really fabulous. Penampilan dari kelas 3 Umar sangatlah menakjubkan. Or, you may say she's so fabulous. Dia sangatlah menakjubkan atau dia sangat keren. Next, number 18, we have van atau mobil van. Example, she buys a new van. Dia membeli mobil van yang baru. Or, she goes to the beach by driving the van. Dia pergi ke pantai dengan mengendarai mobil van. Number 19, laboratory. Laboratory, which means laboratorium. Example-nya, the scientist spends the time in the laboratory. The scientist spends the time in the laboratory. Jadi O-nya nggak dibaca ya nak, langsung laboratory. Laboratory. Yang artinya ilmuwan menghabiskan. Jadi spends itu artinya menghabiskan waktu di laboratorium. And you may say, the strong smell comes out from the laboratory. Aroma yang kuat keluar dari laboratorium. Next, number 20, we have scientist atau ilmuwan. Example, William is a scientist. William adalah seorang ilmuwan. The scientists work in the laboratory. Para ilmuwan bekerja di laboratorium. Okay, number 21 we have bucket and number 22 we have fill. Yeah. Nah, example sentence by using fills and bucket ya nak. Jadi you may say she fills the bucket with water.
Dia mengisi, fill itu artinya mengisi, bucket ember dengan air. For number 2, the robot throws the water from the bucket. Robot itu membuang air dari ember atau melempar air dari ember. Next, number 23 and number 24, we have press and button. Press means menekan, button means tombol. Example sentence by using press and button. He presses. Jadi bacanya kalau ada es bukan press doang, tapi kita ada kayak presses, ada easy-nya ya, sound easy kayak presses the button. Dia menekan tombol. Atau I press the button. Saya menekan tombol. Number 25, we have pick up, menjemput atau mengangkat. Example sentence by using pick up adalah Dad picks me up from school at 2:30. Ayah saya menjemput saya dari sekolah pada pukul 2:30. Menitnya dulu, half pastnya dulu, baru jamnya, hournya. Number 2, example number 2, pick up the rubbish under your desk, please. Tolong kutip atau angkat sampah di bawah mejamu. Atau you may say, please pick up the phone. Tolong angkat telepon. Nah, bisa juga ya, nak. Next, number 26, we have shout. Artinya berteriak. Contohnya, example-nya, Arnold shouts to the robot. Arnold berteriak kepada robot atau stop shouting. Everyone is studying now. Berhenti berteriak. Semua orang belajar sekarang. Number 27, carefully, dengan hati-hati. Example, listen to the audio carefully. Dengarkan audio dengan hati-hati. Or you may say, she will bring the box carefully. Dia akan membawa kotak dengan hati-hati. Number 28 and 29, we have saving water and wasting water. Ya, jadi maaf itu harusnya 28 menghemat air, 29 membuang-buang air ya, nak. Example sentence by using saving water and wasting water. Pertama, saving water dulu ya. We have to save water. Kita harus menghemat air. Nah, and for number 2, was water ya. The boy wastes the water. Laki-laki itu membuang air. Next, number 30, 31, and 32. 30 adalah always. Always itu artinya selalu. 31 sometimes artinya kadang-kadang. And 32 never artinya tidak pernah. Nah, Naomi bisa lihat di picture next to the sentence itu ada 100% to always, selalu. Berarti dia selalu, nggak pernah enggak ya. Kalau usually biasanya, jadi mungkin adalah sehari 2 hari dia nggak melakukan itu dalam 1 minggu, tapi kebanyakan dia melakukannya, usually, biasanya. Nah, kalau sometimes kadang-kadang, jadi 50-50 ya, kadang dia iya, sehari iya, sehari enggak, sehari lagi iya gitu ya. Sedangkan kalau rarely, ada rarely namanya dia jarang ya, jarang. Lebih banyak enggaknya ya daripada iyanya. Sedangkan kalau never sama sekali enggak melakukannya. Oke. Jadi itu dia frekuensi adverbs atau adverbs of frequency. Kita langsung aja ke example-nya. Number 1, we always come to school on time. Kami selalu, berarti nggak pernah dia tidak melakukannya. Nah, jadi ini kebalikan dari never ya. Berarti dia nggak pernah telat, karena dia selalu datang tepat waktu. Number 2, she sometimes swims in the hotel on Saturdays. Nah, dia kadang-kadang berenang di hotel pada hari Sabtu. Nah, sometimes ini mungkin dalam 1 bulan dia 2 kali aja. Dari 1 bulan kan ada 4 hari Sabtu tuh. Jadi dari 4 hari Sabtu dia melakukan berenang tuh hanya 2 kali. 2 kali laginya enggak, makanya dibilang sometimes. Sedangkan yang number 3, my brother never sleeps after 10 p.m.
Abang saya tidak pernah tidur setelah pukul 10. Jadi dia selalu tidurnya di bawah jam 10. Jadi ini kebalikan dari always ya, never. Next, number 33 and 34, we have tap, which means keran, and water, which means pemboros. Example sentence by using tap and water. Number 1, please tap off the water after taking wudu. Tolong matikan keran air setelah ambil wudu. Sedangkan untuk waster, he is a waster because he lets the water wasted. Dia adalah seorang pemboros karena dia membiarkan airnya itu terbuang sia-sia. Okay, that's the end for our vocabulary. Don't forget to write down the vocab at least 5 times to make it easier for you when the examination time's coming. Okay, Naomi, I think that's enough for today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.